नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के अहम तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी ख़बरें, कुछ वीडियोस और उसकी तफसीलात और उस पर तबसरा रखने जा रहा हूँ। यरूशलेम से एक वीडियो आई हुई है, तमिलनाडु के एक पुलिस की खबर आई हुई है जिसने एक औरत को खून दिया, फिर उसके बाद किस तरह पजीराई हुई, और भी बहुत सारी ख़बरें हैं नाजरीन। किस तरह एक आरएसएस के लीडर को रॉयल फैमिली के दुबई में नाम का गलत इस्तेमाल करने की वजह से उसको गिरफ़्तार कर लिया गया और ये ख़बर दबा दी गई। कुछ और भी अहम तरीन ख़बरें हैं जो आप लोगों के सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जो अहबाब नए सिरे से हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे अहम तरीन दरख्वास्त है कि आप अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर जोड़ें, उस लिंक को लोगों तक पहुंचाने में हमारी कोशिश करें और इदारे को जितना हो सके उतना मजबूत करें रमज़ान के इस महीने में। बहरकैफ नाज़रीन आइए कुछ वीडियोस पर नज़र करते हैं। सबसे पहले वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये वीडियो है। इन लोगों के वीडियो वायरल हो रही, ये कह रहे कि यहाँ कुछ आरएसएस के लोग इनके पास आए थे चावल और राशन देने के बहाने, और चावल वगैरह देने से पहले वो लोग कहे कि जो है आप हम देंगे आपको राशन, लेकिन आपको जय श्री राम कहना पड़ेगा। आप इस वीडियो को सुनें और महसूस करें, और जहाँ तक हो सके लोगों से कहें कि अगर ऐसे कोई अफराद आएँ जो चावल का और राशन का दिलासा दे कर के ईमान ख़रीदने की कोशिश करें तो उनको भी इसी तरह जवाब दिया जाए जो ये खातून इस वक्त कैमरे के सामने बयां कर रही है। इस वीडियो को देखिए। कौन आपको किट देने आया था? आरएसएस पुलिस आरएसएस कहाँ से आए थे? भाजपा यहाँ के ही है। हाँ, वो क्या बोल रहे थे? अब श्री राम तो फिर किट दे ना, ऐसा बोल रहे थे वो? हाँ। फिर आपने क्या किया? हमने नहीं बोले। आपने नहीं बोला नहीं बोले। तो आपने किट नहीं ली? वो यूँ बोल रहा था कि हमको बोला जय श्री राम बोलो तुम तो हम तुमको सामान देंगे, तो हमने बोला कि हमको नहीं चाहिए सामान और हम नहीं बेचेंगे। हम जरा सा 2 किलो आटे के लिए हम हमारा ईमान नहीं बेचेंगे। ये सबको देंगे, ये सब वादियों को सरानियों को सबको मिला पर हमको नहीं मिला। ये कौन सा एरिया है? ये रहमत नगर है। तो नाज़रीन आपने इस वीडियो को देखा, आइए मैं आपको एक और वीडियो की जानिब ले चलता हूँ। ये वीडियो इनको जानते हैं आप, हम न्यूज़ 18 की क्रेडिट के साथ ये वीडियो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। ये हैं अरविंद केजरीवाल जी, सीएम हैं। कौन नहीं जानता इनको, दिल्ली के सीएम हैं। इनके अल्फाज पर आप गौर करें। आज से 15 दिन पहले इन्होंने तबलीगी जमात को इस कदर मुरीद इल्ज़ाम ठहराया और फिर उसके बाद जो वहाँ से तबलीगी जमात से या मरकज़ से जो चीज़ें आई उसको अलग अलग करके जो है इनकार करने लगे। जो भी सिचुएशन पैदा हुई, दिल्ली फसादात से पहले एक बीजेपी लीडर पूरी तरह से दंगे फसादात भड़काता है, उसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज नहीं होती, मुकदमा दर्ज नहीं होता, लेकिन जैसे ही तबलीगी जमात के मरकज़ की बात आई तो ये फौरी तौर पर तैयार हो गए उसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करने में, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। मुझे इनकी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है जो इस वक्त ये बयान दे रहे हैं। अच्छा है कि जो है इंसान को किस तरह बनाया गया है कह रहे हैं, लेकिन अफसोस का मामला ये है कि हर लीडर मौका परस्त होता है। मैं सिर्फ यही एक लफ्ज़ अब फ़िलहाल इनकी ये वीडियो सुन कर के तबसरे के तौर पर ये कहूँगा कि हर सियासी लीडर मौका परस्त और फ़ायदा उठाने के लिए वो धर्मों को किस अंदाज में इस्तेमाल करता है और फिर कौमी यकजहती का किस अंदाज में बात करता है। मौका परस्ती किस तरह सीखी जाती है, हमको इस तरह के लीडरान से सीखना चाहिए। आप इस वीडियो को सुने, उसके बाद मेरे मौका परस्ती के लफ्ज़ को आप बखूबी समझ सकेंगे। कल को कोई पेशेंट मान लीजिए हिंदू है और बहुत सीरियस है, हो सकता है उसको मुसलमान का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। मान लीजिए कोई पेशेंट मुसलमान है, बहुत सीरियस है, हो सकता है किसी हिंदू का प्लाज्मा
हिंदू के शरीर का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। भगवान ने जब धरती बनाई थी तो उसने तो इंसान बनाए थे। हर इंसान की 2 आंखें हैं, एक जैसा शरीर है, लाल रंग का खून है, उसी किस्म का प्लाज्मा है। भगवान ने तो हमारे बीच में कोई दीवार पैदा नहीं की। भगवान ने तो किसी किस्म के ये धर्म वो धर्म हमारे बीच में किसी किस्म की खाई पैदा नहीं की। ये तो सब हम ही लोगों ने की हुई है। कोरोना होता है तो सबको होता है ना। कोरोना तो हिंदू को भी होता है, कोरोना तो मुसलमान को भी होता है। और आपके शरीर का प्लाज्मा जब बचाता है तो वो हिंदू का प्लाज्मा भी दूसरे को बचाता है, मुसलमान का प्लाज्मा भी बचाता है। हिंदू का प्लाज्मा मुसलमान को भी बचाता है, मुसलमान का प्लाज्मा हिंदू को भी बचाता है। तो फिर ये दीवारें हम लोगों ने आपस में क्यों पैदा की हुई हैं? कम से कम ये कोरोना की बीमारी से हम ये सीख तो ले सकते हैं। अगर हमारे देश के सब लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे, प्यार और मोहब्बत से काम करेंगे, तो ये देश को कोई नहीं हरा सकता। इस देश के सामने पूरी दुनिया को झुकना पड़ेगा। हमारा देश इतना अच्छा है। और अगर हम बट गए, आपस में लड़ते रहे, तो फिर कोई उम्मीद नहीं बचती है। तो मुझे लगता है इससे हमें ये सबक लेना चाहिए। अगर आपके मन में कभी भी कोई दुर्भावना आती है किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति, तो ये सोच लेना कि हो सकता है उसका प्लाज्मा कल को आपके काम आए और आपकी ज़िंदगी बचाए। नाज़रीन, मुझे और ज़्यादा कुछ इस पर मौका परस्ती के लफ्ज़ के अलावा मैं और दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा, इसलिए कि इनके लफ्ज़ पर मुझे कोई इतराज़ नहीं जिनका ये कर रहे हैं। लेकिन बदलते कैसे हैं इनके अल्फाज, इनकी सोच कैसे बदल जाती है जब इनका ख़ुद का मतलब होता है, तो वो जो है यहाँ महसूस किया जा सकता है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं एक और वीडियो आपको यरूशलेम ले चलता हूँ। और ये है अल-कुद्स की वो वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये पहले रमज़ान के रोज़े की पहली सहरी का मंज़र है, जिसमें यहाँ रिवायती तौर पर लोगों को रात में सहरी के लिए जगाया जा रहा है। हम आपको आवाज़ के साथ इस वीडियो को सुनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा वायरल इस वक्त फ़िलिस्तीन में हो रही है और ये अल-कुद्स के महल्ले का एक ऐसा मंज़र है जहाँ पर सहरी के लिए लोगों को जगाया जा रहा है। وحد الدين يا نايم وحد الدين داوود من التابوت وحفظت الحبيب محمد من نسيج العنكبوت سبحانك الله سبحانك أنت الحي الذي لا يموت بسم الله। नाज़रीन, आइए मैं एक और अहम तरीन ख़बर की जानिब आपको ले चलता हूँ। ये ख़बर शायद आप तक पहुँची होगी, नहीं पहुँची होगी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको लिया होगा, नहीं लिया होगा, नहीं ही लेगा, इसलिए कि इस तरह की ख़बरें उसको नज़र ही नहीं आती। ये तमिलनाडु के त्रिची की एक ख़बर है। जी हाँ, यहाँ इस वक्त एक ख़ातून को बहुत ज़्यादा दर्द ज़े होने लगा और वो देहात में रहती थी। 7 किलोमीटर दूर तक पैदल चलते हुए ख़ातून और उसके शोहर अस्पताल में पहुँचते हैं। वहाँ जब पहुँचते हैं तो उनको खून की ज़रूरत होती है। कोविड-19 की लॉकडाउन की वजह से वो खून दरियाफ्त नहीं हो रहा था जिस खून की ख़ातून को ज़रूरत थी। बहरकैफ शोहर परेशान हुआ, बीवी को एडमिट किया हॉस्पिटल में और बाहर निकल गया कि जो है किसी तरह से खून का बंदोबस्त कर सके जो उसके ग्रुप से मिलता जुलता है। रास्ते में गए, जाहिर सी बात है उसके पास कोई पास नहीं था, लॉकडाउन की सख्तियाँ चल रही हैं। पुलिस ने उसको पकड़ लिया और लॉकडाउन की रूल्स तोड़ने पर उसको जो है पूछने लगा, दरियाफ्त किया तो उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तो उसी वक्त जो नौजवान, जो कांस्टेबल उसके पास था, उसने कहा कि तुम जिस खून को ग्रुप को ढूंढ रहे हो वो मेरा भी ग्रुप है। फिर वो उसके साथ जाता है, उस खातून को खून देता है। फिर वो खातून एक सेहतमंद बच्चा जन्म देती है और वो भी सेहतमंद होती है।
جب یہ خبر پہنچتی ہے ایس پی کو تو ایس پی اپنی جیب سے 1000 روپے نکال کر کے اس نوجوان کو دیتا ہے، اور جب ڈی جی پی کو جو تمل ناڈو کے ہیں جو اس سٹوری کو سنتے ہیں تو وہ 10,000 روپیہ نکال کر کے جو ہے وہ اس حوالدار کو، اس کانسٹیبل کو دے دیتے ہیں۔ 23 سال کا یہ نوجوان تھا، ایک کانسٹیبل تھا، وہ 11,000 روپے پورے کے پورے جمع کرتا ہے، پھر اس ماں کی طرف جاتا ہے جس ماں نے بچوں کو جنم دیا تھا، پھر اس کو 11,000 روپے جو اس کو انعام میں ملے تھے اس کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو بچہ بھی ہوا اور یہ رپوں کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہاسپٹل کے بل ادا کرنے کے لیے مہیا کرایا۔ جانتے ہو اس نوجوان کا نام کیا ہے جو گریڈ 2 کانسٹیبل کی لسٹ میں آتا ہے؟ اس کا نام ہے ابو طاہر، سید ابو طاہر۔ یہاں خون دینے کے لیے کوئی ریلیجیس پوچھا نہیں گیا، تو اس خبر کو سوشل میڈیا میں بہت زیادہ سراہنا ہوئی، لیکن مین اسٹریم میڈیا اپنی آنکھیں موند لیا، کیونکہ یہاں پر جس کانسٹیبل کا نام تھا وہ سید ابو طاہر تھا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہے اسلام دھرم، یہ ہے مسلمان ہونے کی باتیں، جو اس خبروں کو سب سے زیادہ عوام کر کے، عام کر کے ہندو مسلم کے قومی یکجہتی کو بیان کرتے ہوئے نفرتوں کو اور عداوتوں کو ختم کرنا ہے۔ اس طرح کی خبروں کو مین اسٹریم میڈیا کبھی نہیں دکھاتا اور صرف نفرتیں پھیلانا اور آگ بھڑکانا ہی چاہتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی خبریں وقتاً فوقتاً ہم لوگوں کے سامنے آتے رہتی ہیں، کبھی کندھے دینے کی، لیکن یہ سارا کا سارا اقدام مسلمانوں کی جانب سے ہوتا ہے، لیکن دیگر مذاہب کی جانب سے جو مسلمانوں کو لے کر کے ہو رہا ہے اور جس طرح سے اس وقت جو ہے یہاں کے مسلمانوں کے حقوق کی بات خلیجی ممالک میں ہو رہی ہیں، وہ واقعی قابل جو ہے تعریف ہیں۔ لگاتار اس وقت جو ہے مسلمانوں کو جو یہ 6 سال کے عرصے میں جو ظلم و ستم ہوا ہے، ان تمام ویڈیو کو ایک مرتبہ پھر نکال کر کے کھنگال کر کے سوشل میڈیا میں عام کر کے خلیجی ممالک کے اہم ترین عمراء کہیں یا پھر رائل فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے اس کو جو ہے اس وقت انٹرنیشنل جو حقوق انسانی کی بات کرتا ہے وہاں پر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہی میں سے یہ کویت کونسل کے منسٹرز نے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یعنی وہ IC کو اس وقت جو ہے ایک لیٹر لکھا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کویت کونسل آف منسٹر کی جانب سے اپیل کی گئی ہے وہ IC کو کہ وہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ہو رہے حملوں کے خلاف انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو ہے اس کو لائیں اور مطالبہ کریں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے روکا جائے، بصورت دیگر جو ہے خلیجی ممالک کوئی جو ہے سخت قدم اٹھائیں۔ اس طرح کویت کے کونسل آف منسٹرز نے اپیل کی ہے۔ یہ لیٹر ہے جو وہاں کے ایک اہم ترین شخصیت نے اپنے ٹویٹر پیج میں اس کو شیئر کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے میں ایک بار ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کو اس وقت دکھانا چاہتا ہوں۔ کرونا کے مریض پولیس کو اگر کوآپریٹ نہ کریں گے، بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا کہ جن لوگوں کے کرونا پازیٹیو جو یہ آئی ہیں وہ بھاگنے لگتے ہیں، ڈسٹنس یہ نہیں ہوتے اور بعض لوگ جو ہے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، ان کے لیے جو ہے چندی گڑھ پولیس نے ایک اسٹک تیار کی ہے جو ڈسٹنس یہ کرے گی اور اس کو جو ہے گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اس طرح کی ایک اسٹک بنائی ہوئی ہے، اسی کا یہاں پہ جو ہے ایک یہ پیش کیا جا رہا ہے مثال۔ یہ دیکھیے، یہ چندی گڑھ پولیس کی جانب سے تیار کی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے اگر کوئی بھی کووڈ پازیٹیو والا مریض ٹھیک سے کوآپریٹ نہیں کرے گا پولیس کو تو وہ ڈسٹنس جو ہے بنائے رکھنے کے لیے تاکہ وہ مرض دوسروں تک نہ پھیلے، وہ اس طرح کی اسٹک تیار کرے گی۔ یہ ایک ڈمی جو ہے ایک یہ پیش کیا گیا تھا ڈرامہ، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جا سکے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اب کچھ اور اہم ترین خبروں کی جانب بڑھتے ہیں جو اہم ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ UP میں لاک ڈاؤن کے دوران ایک حادثہ پیش آیا ہے جس میں کشتی پلٹنے سے 2 پولیس اہلکار سمیت 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، اتر پردیش میں کورونا لاک ڈاؤن کے درمیان فتح پور ضلع کے کشن پور پولیس تھانہ علاقے میں یہ دلخراش حادثہ پیش آیا۔ گشت کے دوران پولیس اہلکاروں سے بھی بھری ایک کشتی ہفتے کی شام طوفان کی وجہ سے
जमुना नदी में पलट गई, जिसमें सवार एक सब इंस्पेक्टर, एक सिपाही, एक मल्लाह की मौत हो गई। तीनों की लाशें इतवार के रोज करीब 12 घंटों के बाद बरामद हुई है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस एएसपी राजेश कुमार ने इतवार के रोज इसकी खबर दी कि शाम 4 बजे के करीब किशनपुर पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर रामजीत सोंकर 52, सिपाही शशिकांत 25 और सिपाही निर्मल यादव के हमरा लॉकडाउन के कवायद पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए गश्त पर जमुना नदी के साहिल पर गए थे। वहां तीनों ने मल्लाह रवि को बुलाया और नदी पार कराने को कहा। 6:30 बजे शाम जिला बांदा की सरहद पर गश्त करने के बाद कश्ती से वापस लौटते हुए लखीमपुर जोरावर गांव के करीब तेज तूफान और ज़ालाबारी के दौरान उनकी कश्ती गैर मुतवाजिन हो गई और नदी की तेज लहरों में पलट गई और तीनों डूब करके जाँ बहक हो गए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्लाज्मा थेरापी की इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा कोविड-19 से मुतासिरीन और जो आखिरी स्टेज में हैं उन लोगों के लिए प्लाज्मा थेरापी की जा रही है और इलाज कामयाब भी हो रहा है। इसी तरह की एक तस्वीर एनडीटीवी ने अपने पेज में शेयर किया है और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो तबरेज़ खान की है, जिनकी उम्र 36 साल है। इनको मार्च के महीने में कोविड-19 से मुतासिर हुए थे, लेकिन उसके बाद इनका इलाज जो है पूरी तरह शिफायाब हो चुके थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में इस वक्त जो है अपना प्लाज्मा पेश कर रहे हैं उन मरीज़ों के लिए जो इस वक्त जो है आखिरी स्टेज में जो है कोविड-19 से जूझ रहे हैं और वो उस मर्ज़ में मुब्तला हैं। जाहिर सी बात है कि प्लाज्मा थेरापी का इलाज कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा था और अरविंद केजरीवाल ने भी इस सिलसिले की सीएम जो हैं दिल्ली के, उन्होंने इस बात की इत्तला दी थी कि जो है कामयाब हो रहा है। इसलिए जो है इस वक्त लगता है कि जो लोग और ज़्यादातर लोग जो है वो मुसलमानों में हैं जो शिफायाब होकर के इस मर्ज़ से मुब्तला होकर के वापस आए और उनके अंदर मौजूद, मैंने तमिलनाडु की भी वो चीज़ ख़बर आपको सुनाई थी जिसमें बहुत सारे तबलीगी अहबाब जो हैं कोविड-19 का जो वायरस है वो उनके यहाँ जाता है लेकिन पनपता नहीं है। वो सारी तफसीलात डॉक्टरों के हवाले से भी मैंने आप लोगों के सामने रखी थी और उसके बाद डेक्कन हेराल्ड में जो इंटरव्यू दिए गए थे मुख्तलिफ जो लोग प्लाज्मा देना चाहते थे अपने खून वगैरह को, तो उनकी भी मैंने सारी तफसीलात पेश की थी। तो अब महसूस यही किया जा रहा है कि ये तमाम के तमाम लोग इस वक्त प्लाज्मा के लिए तैयार हैं, तो उन लोगों के लिए जो काम आएंगे जो लोग इस वक्त कोविड-19 के आखिरी स्टेज में हैं। तो मैं जो नाम निकल कर के आ रहे हैं प्लाज्मा थेरापी के लिए तैयार होने के लिए, इसलिए कि ये देने को तैयार नहीं हैं लोग, बल्कि जाने को ही तैयार नहीं है, डर के मारे कि कहीं खुद फिर मुतासिर ना हो जाएं। ऐसे हालात में प्लाज्मा देने के लिए तैयार होना ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे में मुस्लिम नौजवान निकल कर के सामने आ रहे हैं जो इस मर्ज़ में मुब्तला थे और वो शिफायाब हुए। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो है मुझे ये कहने की इजाज़त दे कि आप ये एक मंसूबा बनाते हो और ऊपर वाला एक और मंसूबा बनाता है, और ये उसी मंसूबे की बात है कि आप बदनाम करते रहे एक मखसूस कम्युनिटी को, लेकिन अब वही कम्युनिटी के नौजवान निकल कर के इससे जूझ रहे मरीज़ों को जो है बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और वो ख़बर है इस वक्त जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ वो है ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इसका ताल्लुक़ वीएचपी और आरएसएस से है। ये ख़बर मार्च महीने की है, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के दरमियान जो है ये ख़बर दबा दी गई है। कहा जाता है कि ये महाराष्ट्र का एक साधु है, साधु है और इसको दुबई पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है इस वजह से कि अपने आप को जो है इंडियन कौंसिल जनरल को कह कर के साबित करता था और रॉयल फैमिली से अपने रिश्ता होने का, उनसे दोस्ती यारी होने का बहाना बना करके लोगों को जो है चंदे के लिए इस्तेमाल करता था। ये उसकी ऑफिस भी थी जिसको वो अपने एक ट्विटर पेज में शेयर किया था, ये कहते हुए कि वो बहुत सारी कंपनियां अलग अलग नाम से जो है दुबई में खोल रहा है, कहते हुए इस वीडियो को खुद ट्विटर पे शेयर किया था। और रॉयल फैमिली का नाम गलत तौर पर इस्तेमाल करने, लोगों को धोखा देने की वजह से जो है इसको जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि इसका ताल्लुक़ आरएसएस के चीफ से इसके ताल्लुकात थे और ये आरएसएस का भी चीफ था।
ظاہر سی بات ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے ہم لوگوں کو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ RSS خلیجی ممالک میں اپنی جو ہے ساری چیزیں پھیلاتی ہوئی جا رہی ہے اور وہاں کے اہم کمپنیوں میں اپنے لوگوں کو رکھنے کی کوشش کر رہی ہے اہم عہدوں پر، تاکہ جو ہے اکثریتی طبقے سے تعلق رکھنے والوں کو زیادہ جاب بھی دے سکے اور وہ اپنی جو ہے ونگز وہاں پر پھیلا کر کے ایک عجیب قسم کا ماحول بنا سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے یہ ساری خبریں ہم لوگوں کے سامنے آتی رہی ہیں اور بہت سارے اخبارات نے اس کو چھاپا بھی ہے۔ اب جو ہے اس طرح غلط نام استعمال کرنے کے اس میں اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم ترین سرخی تھی، لیکن لاک ڈاؤن کے درمیان یا تو یہ خبر چھپ گئی ہے یا پھر جو ہے زبردستی اس خبر کو چھپا دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق RSS سے تھا۔ بہرکیف ناظرین، آئیے امریکہ میں امریکی کی شہری بہت زیادہ کرونا سے لڑنے کے بجائے ہتھیار خرید رہے ہیں، پتہ نہیں اس کا کیا ہے۔ اخبار نیویارک ٹائمز کے مطابق کورونا بحران کے دوران مارچ کے مہینے میں امریکہ بھر میں ہتھیاروں کی فروخت کا نیا ریکارڈ قائم ہوا اور لوگوں نے کوئی 20 لاکھ بندوقیں خریدی۔ یوں دسمبر 2012 کے بعد یہ ہتھیاروں کی سب سے زیادہ فروخت والا مہینہ ثابت ہوا ہے۔ امریکہ کی نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کا شمار ملک کی طاقتور لابی میں ہوتا ہے۔ یہ لابی قانون سازی کے عمل میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے امریکی سیاستدانوں کی بے تحاشا فنڈنگ کرتے آئی ہے۔ اس لابی کا اتنا اثر ہے کہ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران حکومت نے ضروری کاروبار کی فہرست میں جن شعبوں کو دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت دی، ان میں ہتھیاروں کے شو روم بھی شامل ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ میں ڈاکٹر اور حکام کورونا کے بحران سے نبرد آزما ہیں، ملک میں ہتھیار بنانے والی کمپنیاں بظاہر لوگوں میں پائی جانے والی بے چینی اور غیر یقینی کا زبردست فائدہ اٹھاتی نظر آئی۔ اپریل میں امریکہ کی کئی ریاستوں میں لاک ڈاؤن کے خلاف جو چھوٹے بڑے مظاہرے ہوئے، ان میں امریکہ کی اس گن لابی سے وابستہ سفید فام امریکی پیش نظر آئے ہیں اور اس طرح لاک ڈاؤن کے دوران بندوقوں کی دکانوں کے اس کے فروخت کی گو اور اس کے کاروبار کو اجازت دینے کی وجہ سے بھی بہت زیادہ یہ خبر سرخیوں میں آ رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، چھتیس گڑھ چلتے ہیں۔ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے اس وقت چھتیس گڑھ میں 72,000 پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے، اس طرح کی خبر آ رہی ہے۔ تعمیرات عامہ اور داخلہ امور کے وزیر تامر دھوج ساہو نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میڈیا کو اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے چھتیس گڑھ کی سرحدی ریاستوں مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، اتر پردیش، جھارکھنڈ، اڑیسہ، تلنگانہ اور آندھرا پردیش سمیت اضلاع کی سرحدوں کو سیل کرتے ہوئے آمد و رفت پر پابندی عائد کی گئی ہے اور پولیس ہیڈ کوارٹر میں کورونا سیل تشکیل دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لاک ڈاؤن کے دوران لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے کے لیے 1316 FIR، 1110 گرفتاریاں، 2020 گاڑیاں ضبط ہو گئیں اور موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت 97,94,595 روپے جرمانے کی رقم وصول کی گئی ہے چندی گڑھ میں۔ بغیر ناظرین، کل سے ایک اہم ترین اور بھی ایک تصویر بہت زیادہ جو وائرل ہوئی، وہ تصویر ہے دلی کی تاریخی جامع مسجد۔ یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح خالی ہے۔ یہ تصویر اس وقت سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ 1857 کے بعد پہلی بار ماہ رمضان میں یہ مسجد، یہ عبادت گاہ سونی نظر آئی۔ بصورت دیگر یہ مسجد کس طرح کھچا کھچ بھری رہتی ہے، اس کا آس پاس کا علاقہ کس قدر جو ہے بھیڑ بھاڑ والا ہوتا ہے اور لوگوں کا کس طرح ہجوم اور بھیڑ ہوتی ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ لیکن یہ تصویر جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ ڈرون کیمرے سے لی گئی اس شاندار تصویر میں تاریخی جامع مسجد خاموش ہے، سناٹے میں ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یہ تصویر دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں جامع مسجد کی یہ تصویر سکون دے رہی ہے۔ لکھنے والے نے یہ لکھا ہے، وجہ صاف ہے کہ جان لیوا کورونا وائرس کو شکست دینے کے لیے ملک بھر میں جاری لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے مساجد کے دروازے عوام کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ مغل دور کے فن تعمیر کا یہ شاہکار جامع مسجد دہلی کی تصویر لوگوں کو اس وقت پسند آ رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، آج کے ہمارے اس پرائم ٹائم میں مجھے اجازت دیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔